जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। कुल्लियतुल बनात जामतुल फलाह बिलरियागंज ज़िला आज़मगढ़, जो हमारे इलाके का बहुत बड़ा तालीमी मरकज़ है, जहां 3000 से ज़्यादा तालिबात ज़ेर तालीम हैं। कुर्बो जवार की तालिबात के अलावा 400 बच्चियां मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ हॉस्टल में भी रहती हैं। शोबा इब्तदाई से लेकर फजीलत तक की तालीम का आला नज़्म है। हिफ्ज़ का भी शोबा कायम है, जहाँ बड़ी तादाद में बच्चियां ज़ेर तालीम हैं। तालीम निस्वां के मैदान में इस इदारे ने बहुत शानदार खिदमत अंजाम दी है और घर घर तालीम की रोशनी को आम किया है। ये हमारे इलाके के लिए बहुत ही फख्र और इफ्तिखार की बात है। आपको बता दें कि निस्वां की ज़मीन की अहाता बंदी हो रही है। कुछ मामला पैमाइश का था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हल हो गया है और चहारदीवारी का काम बहुत खुश उसलूबी के साथ अंजाम पा रहा है और बच्चियों का हॉस्टल अब उधर से पूरी तरह से महफूज हो जाएगा। इसमें जिन लोगों ने भी ताउन किया है वो शुक्रिया के मुस्तहक हैं और प्रशासन का भी इसमें बड़ा ताउन रहा। खबरों नज़र चैनल से गुफ्तगू करते हुए जामतुल फलाह बिलरियागंज के नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी ने क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बिलरियागंज में और गर्ल्स कॉलेज जामतुल फलाह का जो अहाता है वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे सामने आप देख सकते हैं कि ये कुल्लियतुल बनात की जो बच्चियां हैं, जो तालिबात हैं, उनका हॉस्टल सामने मौजूद है और सामने ये दीवार मौजूद है। इस दीवार का मसला चल रहा था, कज़िया चल रहा था, जो दोनों फ़रीक़ैन की कोशिशों से और उनकी मसालहतों से जो है ये हल हो गया है, ये मसला हल हो गया है। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जामियतुल फलाह बिलरियागंज के नाज़िम आला मौलाना ताहिर मदनी साहब। मौलाना, इस दीवार का क्या मसला था, क्या कज़िया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामियतुल फलाह के मातहत ये हमारा गर्ल्स कॉलेज है और उसके हॉस्टल के पास हम लोग खड़े हुए हैं और ये वसी व अरीज़ ज़मीन जो हमारे गिरदोपेश में नज़र आ रही है, ये इसी निस्वां की है, कुल्लतुल बनात की है और इसकी बाउंड्री का मसला था। तो थोड़ा सा कुछ मसला पैमाइश का था उत्तर तरफ से, तो उसके सिलसिले में कार्रवाई चल रही थी और हमारे जो एसडीएम साहब इस वक्त हैं तहसील सगड़ी में, उन्होंने इस सिलसिले में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दिलचस्पी ली और उस फाइल को देखा और फिर उसके बारे में उन्होंने आर्डर किया और उस आर्डर पर अमल दरामद के लिए 22 जनवरी को यहाँ पूरी एक टीम आई। उस पर नायब तहसीलदार साहब भी थे, कानून गो साहब भी थे, नेकपाल भी थे और हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने फ़ोर्स भी भेजी। सब लोगों ने इसमें ताउन किया और यहाँ मौके पर आकर के जो भी मुतल्लिक़ अफराद थे उन सब के सामने इस पूरे एरिया की उन्होंने पैमाइश की, सबको मुतमईन किया, सबको संतुष्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि ये मसला हल हो गया और ये दीवार जो बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़ी हुई थी उसका काम आपके सामने है, ये हो रहा है। अब इसके ज़रिए से हमारा जो गर्ल्स का ये कैंपस है ये हर तरफ से अब महफूज हो गया। सेफ्टी का मसला था बच्चियों का और इस दीवार के बनने की वजह से अब ये पूरा इलाका बिल्कुल महफूज हो गया और सब लोग मुतमईन हो गए और इस सिलसिले में बड़ी कोशिशें रही लोगों की। हमारे जो वकला थे उन्होंने मेहनत की, हमारे जो पैरोकार हैं अब्दुल करीम भाई उन्होंने मेहनत की और तमाम लोगों ने बड़ी मेहनत की और उसके नतीजे में ये मसला बहुत ही खुश उसलूबी से हल हो गया और अब ये दीवार बन रही है। ये पूरा कैंपस अब बिल्कुल महफूज हो जाएगा। ये जो गर्ल्स कॉलेज हमारा है कुल्लियतुल बनात है, ये हमारे पूरे इलाके के लिए एक बहुत ही काबिले इफ्तिखार चीज़ है, जहाँ 3000 से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ती हैं और इब्तदाई से लेकर के फजीलत तक उनकी तालीम का इंतज़ाम है। हिफ्ज़ का भी शोबा है जहाँ 250 बच्चियाँ हिफ्ज़ कर रही हैं, हर साल 100 से ज़्यादा बच्चियाँ फजीलत कर रही हैं। ये पूरे इलाके के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। काफ़ी दूर दराज से बच्चियाँ यहाँ के पढ़ रही हैं। इस हॉस्टल में 400 से ज़्यादा बच्चियाँ रहती हैं। मुख्तलिफ़ सूबों से उनका ताल्लुक़ है, पड़ोसी मुल्क नेपाल की भी रहने वाली बच्चियाँ हैं जो कि यहाँ रह कर के तालीम हासिल कर रही हैं। तो ये बिलरियागंज और यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी खूबी है। उनकी क़ुरबानियों के नतीजे में जामियतुल फलाह जैसा इदारा वजूद में आया, जिसके फ़ारिगीन दुनिया के कोने कोने में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, इस इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। तालिबात का इतना बड़ा इदारा यहाँ काम कर रहा है, ये बहुत ही फ़ख्र और इफ्तिखार की बात है और यहाँ के लोगों की क़ुरबानियाँ हैं, उनका हुस्न ताउन है। इस मौके पर
ہم اپنے SDM صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایسے ادھیکاریوں کی ضرورت ہے جو اس طرح کے عوامی مسائل کو آگے بڑھ کر کے دلچسپی لے کر کے حل کرتے ہیں اور برس کے تنازعات کو حل کرنے میں اپنا سہیوگ دیتے ہیں. ایسے ادھیکاریوں کی جگہ جگہ ضرورت ہے تاکہ مسائل آسانی سے حل ہوں. اور بلریا گنج کا نام پورے دنیا میں روشن ہے جامعۃ الفلاح کی وجہ سے. یہاں کے طلباء اور یہاں کی طالبات اور یہاں کے فارغین اور فارغات کی وجہ سے الحمدللہ ایک مسئلہ تھا جو حل ہو گیا، جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور تمام لوگوں نے جنہوں نے تعاون کیا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر سے نوازے، آمین. یہ جو دیوار ہے مولانا، یہ کتنے دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا؟ اور یہ جو گرلس ہاسٹل ہے جو اس کا جو احاطہ جو ہے یہ کتنے دنوں سے جو غیر محفوظ تھا؟ اور اس میں جو ہے جن لوگوں نے کوشش کیا اور ایک پہل کی جو ہے اور دونوں فریق کے بیچ میں جو ہے مصالحت جو ہے شروع ہوئی اور یہ مسئلہ جو ہے ختم ہوا اور ایک نئی شروعات ہوئی ہے، اس پر کیا کہنا ہے؟ یہ ہاسٹل ہمارا جو ہے یہ تقریباً 20 سال سے چل رہا ہے اور اس کی احاطہ بندی کا کام جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. کئی سمت سے دیوار بن گئی تھی. اب یہی اتر جانب شمال کی طرف سے دیوار رہ گئی تھی. کچھ پیمائش کا مسئلہ تھا تو اس سلسلے میں تحصیل میں فائل بھی چل رہی تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے SDM صاحب نے پہل کی اور اس مسئلے کو حل کیا اور سب لوگوں کو مطمئن کیا اور قاعدے سے پیمائش ہوئی اور یہ دیوار بھی اب بن رہی ہے اور ہر طرح سے ہمارا کیمپس محفوظ ہو گیا ہے اور سیف ہو گیا ہے. دیوار یہی ہے ہمارے سامنے جو دکھائی دے رہی ہے؟ جی یہی دیوار ہے. یہ اتری دیوار ہے، یہ رہ گئی تھی، اب یہ بن رہی ہے. اب ہر طرف سے جو ہے احاطہ بندی ہو گئی اور یہ پورا ایریا اب اس طریقے سے ہمارے لیے محفوظ ہو گیا. ہم کنارے کنارے پودے لگائیں گے، پیڑ لگائیں گے. بچیوں کے لیے یہاں جگہ ہوگی جہاں وہ کچھ اپنے گیمز بھی کھیل سکتی ہیں، ٹہل سکتی ہیں. ان کی صحت وغیرہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس طرح کا موقع ان کو حاصل ہو. تو انشاءاللہ اس پورے ایریا کو ڈیولپ کیا جائے گا اور بچیوں کے لیے اچھا پارک اور اچھا انتظام کیا جائے گا جہاں وہ آسانی کے ساتھ اپنا ٹہل قدمی کر سکیں، ٹہل سکیں اور ہلکے پھلکے گیمز وغیرہ بھی کھیل سکیں. کلیۃ البنات میں کتنی بچیاں ہیں اور اس ہاسٹل میں جو بچیاں رہتی ہیں کل کتنی بچیاں یہاں پر ہیں جو قیام کر رہی ہیں؟ اور کلیۃ البنات میں جو کتنی بچیاں پڑھتی ہیں؟ کلیۃ البنات جو ہمارا ہے وہ پرائمری سے لے کے فضیلت تک ہے، شعبہ حفظ بھی ہے. مجموعی طور سے 3000 سے کچھ زیادہ بچیاں اس وقت زیر تعلیم ہیں. ہاسٹل میں رہنے والی جو بچیاں ہیں ان کی تعداد 400 ہے اور یہ مختلف ریاستوں سے تعلق رکھتے ہیں اور نیپال کی بچیاں بھی ہیں. تو دور دراز کی بچیاں یہاں آ کر کے فائدہ اٹھا رہی ہیں اور اس ادارے کے چشمہ صافی سے سیراب ہو کر کے اپنے علم اور عمل کی برکتوں سے معاشرے کو اور سماج کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دیوار کا جو مسئلہ چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا اور یہ مولانا طاہر مدنی صاحب اور جو دوسرے لوگ ہیں جو اس میں لگے اور کوشش کیے اور یہ قضیہ حل ہوا اور دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تعمیر ہو رہی ہے اور بہت جلد یہ دیوار جو ہے مکمل ہو جائے گی. اور جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے تھے، مصالحت کی کوشش کر رہے تھے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور جامعۃ الفلاح بلریا گنج جو ہے یہ بچیوں کی تعلیم پر جو ہے طالبات کی تعلیم پر کافی زور دے رہا ہے، کیونکہ جب بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی، خود کفیل ہوں گی اور اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی تو ایک اچھا سماج اور ایک اچھا سماج جو ہے وجود میں آئے گا اور وہ سماج کی خدمت کریں گی اور ایک اچھا خاندان جو وجود میں آئے گا اور اپنے پریوار اور اپنے کنبے کی جو ہے پرورش کر سکتی ہیں. آپ تھے مولانا طاہر مدنی صاحب جو خبر و نظر چینل سے بات چیت کر رہے تھے. خبر و نظر چینل کے لیے شمیم جراج پوری، اعظم گڑھ. خبر اور وگیاپن کے لیے سمپرک کریں. اعظم گڑھ کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.